Ago. D'accord. Ndila, faut mettre. Oui. Et sauveteur. Oh, ça va, ça va. Yo, après kaka mdo bene miato miano bubume ame siame miabe todola non tori pepe. Kegbe sona de lemele miabe wona ba zon zon yo me poa. Jogbe se nu fiala be gbedona me ni ame siame lo. Yo, yete akpe. Yo ne. Aye ni ko be o ko gbedona me no. Yo. Yo. Ah, ni le moro don toi. Paradis so avec quoi? Ye le bebe. Nemi gbale dua ya de pere ye ameji du lo gba temi de to de pere chan mi an bi le po mo baby la ide dipo Ye le bebe. Alors au moins ça lo. Obe le bible va fidéale. Obe ma obe ye le sebe du ko ba bi fafa ke ngbo ye nto ye npo dibi a ko titeni a de o a hona o babunu no tapa. Be ye ni Yehowa Israel fe ma wula. Du ko kai ye onyi. Mau ke ya nyi Israel fe mau. Wa gapopo ya me am dibe madonku ha gbere ke mi anno mi be hatilade egbepo we mi apledi pela lopte la lo otp da na 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 da 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 me na 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 dinye be fisi afisi wo dimdola aleke kwa lesike wa no na mala ye ma no be gbere apo o ipera me po hada aye me jababa ape ape kaka me se police aye ma ame ka ho ojiro jaya baba ya ape ro kaka ni abe de ni gba ela ni on to la tui ipera yo mi azonde Yazo. Ma ou vide le todi gapopo ya mea. Oli. Alléluia vide le todi ya. Oli. Egbe ya. Mi tubo. Enyo akpena mi. Yacha mi le fi ya. Okay. Egbe ya. Koko a ne abegele dina la nya nuke nto chuchu ya. Allo? Nya to gbe wa. Voju ape ninu barake o. Epo o nya so ngba nya ne pepe so wa to gbo nchi o. Wato bo ngba donde pepe apa en dehors na voju o bi ko na fifia donc a une pepe camere la gbo pe yo togbo encore o voju e o ke ti pode ko re nyani na gbe ami le leke fi a fi pode adon si ale gbegbe to gbobo to le o to gbobo nu me changa ke ya o me gere hosebo me ga ke ya fi pode won e gba to dan pon na odo mi pa fi be Amédée la tim blobe il va trop dîmer les ni blebe didime vieux noir no divia do nkeke amaton vidéo le o de na vito le nkeke amaton amedo amade fifia ni blebe vieux egbe ya o wa de vito nkeke amenyigbe ne de ni blebe didime vidéo divie egbe ya ngbale do togbe ya alo asangbe nko na de vieux yovo ko chombi le bia yovo nko ke enemi yovo be jumegbe o bia mi sigbe me kemi ni ma pa be ni François o yovo be jumelo ba on to le Denis gba on dit o le to Albert o le to Gilbert voilà on va dire c'est mais ka tu ni Gilbert Albert pompo swenti ne yu asea yovo kebeni cha omnio didime kebeni jaja omnio donc ne mianto mi se do mi alo kwedie bebe mianto mi abe nuri pengba jeji na mio voa le nuwo kekemea nuko ke dile wo ko ni satana ba mo na wo a eyi pe yi patin gba poto le nti we gbegbe abo nom de famille que la siroa sauf au jour pour me mea eye kwe bala siroa negbe amo autre djeme ga ke on tele trop pour me ben ko ko ye voju ben ko
yo so na le afan me alo vodu agbo be vodu be nkoso na wa yo so naissance card de passeport a o mtele to ya gbere Bikwa tamanyo ye popoto mi atro ko mi wore hunkele na me na mi yade ali to me ke me mi jole va yade ambe peto ni gbugbo ni ba tisi rokwe ambe peto ni gbugbo ni ba to gbugbo ba fe fe jojo me gbo ni vodu are kafra amaye et que miato bo wari amabe composition e beni ele sigbede ke egbe mi avio egbe mi ile se obe so ahame so ataku so blitro blame tonya asodo akrarami asodo adawame ado jodi na so wo nuya eye ni nu nya be de ko no miato bo si owo de ne be nu dada ni yo anana hu composition e beni muni vodu de ko ni nu ke le miato gbo mi ni agbenu le dato gbogbo agbenu le obe nu ko le wo si dovo na vodu asia ni agbenu le wo gbo ame ibovi Africa vi yenye ndanwo tosope nya jojo mekela siwa egbe ndi be manani ma fonu pocho nu kai miliona be mami le gbedo ho me nu kai miliona be sapata abusam ase le gbedo ho me ale be ne fe popo ko yo le go gbedo toti ho me yo monsieur Boris mi les hommes de egbe ya mi la no bible à la maison ya ne o desi pasteur de la gbe o me ade bien nya ya mau ba me abe ne de mau dola yo na be Gabriel Gomena yo o bora finiro bien me de ke o ko be la tem so si hohode alo donti alo la so de lemeno ameke mo nu kure nu ne be nwanti o nya me ke mo nu kure nti chola bible le yo Gabriel le yo Michael va bien c'est bien de Michael a nous kai be nyu dola kai be nyu Gabriel a dola kai be nyu ni woten de menan wa le nyatepe ma nyatepe be nyatepe le veut du kobe no nya noa watono be jule gba le gbagbo ye be ni le nya de fie ba gba le me ya o le gbo le bible ke yuda to nlo alors ye vous sonne ne be nou va be ya va pour Africa be nous se ya de boyo Africa o le to na mi be ye po le fiazipi gan la fa nu gola ye po mu gbagbe amandre o e ye nu gbagbe ya wa wo ni mau fa nkovi adreo iko nana akonta yoni nkeke amandreo akaditi amandreo nkeke amandreo gbogbo wo nana akonta le fiazipi la ben kume aye oye je gbobe wo ponu gbagbe amene de le tefema e de to ehon e de to amembe mu e de to jesi ya nye janta e de ni ekponpe jesi wo ni gbogbo amene yo le po hiya wo hon le fiazipi la pe nukume aye wo ye je gbobe mo po amega wo kwi bravo vo ene les 24 vieillards assis sur le trône et se prosternent devant le trône. Wopo tobi jiki, wopo hojiki, wopo tobio basipio, petobio le fiadu pe la main. Fiazipiade, tobio basipiade, no kaye bele di le mauga alo, Bible ben les dipos les défiants en main. Mais quand il a me gawo brave von newon bobo keni bobo ame newon mais que son mot ça pata le funu et dans le funu anido hodo e won agel le funu mami wata et le funu ban me dendo me va yibe
nyagbe yo mi gbona be mami be wata menye nyagbe ye nti ko le vedu ko gbo wono yo yon be mami wata o ala be yo mi gere egbebuare me be wa don wa gbo be papa wata alo papi wata ha fa ala be wo yo nresi be be esimonyom ga ko gbona be etomo donc nous le font pour tout bobo on tia alors mau pe dollar on tia dollar de kamali que to avala bere po ok pour mettre quoi non ago amebe ngro message nam et dibe ya bi obede nko edem gomede ala be ona be edem le nko me ndape ni ma donti ne fun elle avait les amegbetor pepe be digbe a non me keme dilatoa eben ko be nana via be aw nyomu ya e khomde ye demle non me ya me nim nyo wa maketie me ese me a aw akpe o dina video na ko be akpe e so do na ku nke joke ngba be jide vi waji be aw edemle non me ya me la d'accord ese me a ne ma son do ade mia yinyati yo na be ma pe dollar o gbo monsieur Boris oui monsieur Boris nkwese be ne egbe ya va gbo wa ela deju ko agbo be na de no ke mi yo na be mami pe gbogbo ade buzz ye be ni buzz ye be ni ameke me mami mle wa ame amate musi gbede amate mutio man musi gbede ingata ela be gbogbo imion to mi yo na be mami la eto gbogbo yenye hihi ape gbogbo ipache de to sisi to sasra de sia de etibe no me pepe dia gbogbo won ebe no yin mamia evuile na me na gbetoa eni etife no me pe jesi ike denu no iwo yo na be maminchi ye agbe eyin etibe to sisi yo gbona be mami ela be gbogbo won esibe gbogbo oni voilà mi pe a gbogbo yo na be sakbatade yele ni anigba kor anigba ya pet symbole ye ela be miato bio hafi wa bio maugala wotona anigba alo eto ayapopo oji we obiona anu mautona gbogbo ya oji milesia yovo nyabe nane ye yotogbio alo Africa to tona hafi wo biona nu to hono maugala yeti wo choko nane vabe wo khoji sabe Yesu be ameshame ike ayi fofola gbola ele bo wa to Yesu aji ora mi ato bi oto ina fi ma dire ho o ira fima ho fifia mi yeti ne gbagbo menare yovo kan bore ba so Bible of Africa re on Africa be a missionnaire wanya benade yo be tado jinu nyi benade yo ba so mau so fi Africa to les conférences ado le Nairobi 1884 mea ebe yo va Africa la ba so mau so fi Africa tele be Africa to nya be amewu menyo ameson ho menyo amenovi gomedudu menyo ame havi be kujeji menyo effectivement ame nuba nye towa nya to gbe nya mama nya ba mama nyo eyo owo na sema bo te kuma nuwa nya fa me de kamera lo fajo ok allô eso ego me joa bereku
Ok. Yo, mais nous, après ça. On va te proposer bien. C'est bien bien. Ok. Eh, ne faut voir le taux diarrhée. N'est Apocalypse chapitre 4 en âme. Du premier verset au verset 11 arrêt. N'est quoi? D'autres qui avaient les bioa. Et là, c'est le fou nous. Apocalypse. Chapitre 4. Du premier verset au verset 11 arrêt. Il y a des défis à pas balai. Et année. Tu me ban. Va y de 8 de que l'y a dit. On les globenari. Bobo. Il y en a mami. Sakpata. Agé. Et dans. Azéare. Oh là, Dokudo Mamou. Ok, prophète quoi nous? Monsieur Boris. Jadi ida akimi vire nibe alum genado takataka me vire nibe leke wa le yo wonko sebele le mi yo ne de miya gboare ne no nwure be bibla me ma. Monsieur Boris. Bible le portable maintenant monsieur me gbe clé. Amiane Apocalypse chapitre 4. Ne wam souné wa ne Ézéchiel chapitre 1 pe. Bisiare. No ke mi yona alo no ke nyi mami. Yemi ode gomina mi de bubua. Amérique pe kegbe dunanu le etome. Alors que nous na esikoa ne nyabele mami be gbogbo won esibe énergie won le mewa matin gogo gbere. Ok, prophète quoi Apocalypse banya ke broa. Ne kai ke no doje tenye anido godo akansele ya me kwele me. Bisia ko yo ele. Okpo ade nu kenyi anido godo ayo nyon. Ni pona na re di ni ato bro na be podue. Ani de do ani baben se ku dibem se. Voilà. Ya to gbogbo me voju mi nya voju ke ya. E me hiki apata bo voju ke go popule. Ye ni gbogbo amandre ke le ploki ya ke ya. Cette couleur, voilà. Ye ni gbogbo be kola vovo amandre ko le plo ki ya ke. E ye ni etamwa. OK, ye ko pati tro yo fa. Donc, à messi, nous que mi dit bien nyade, mamia estime benona. Minya ndene alo. Bien sûr. Et toi me benona. Afu me benona. Fifi a bobo ke pache na fu to eni mami. Fifi a mi. Allô. Yo papa be kamai. Ok, que va a enseñarme. Daría ya otro. Me da pena papa Alberta. Que ni a global ni que profesor cuando fia no vedo gawo miti blanea. Que ni a te trobia bio okofa. Ndakwe. Profesor cuando ago. Nene problema. Yo nyeto wan de ke mi la gbe we ba de fiato la de gâteau ya me de ba te so ou de lemene gapo pour funk alors gapo pour 4 be la goa ba te grande so bebe nunya yemtie mi le we won kekedo. Ye makema ya wa ya ti no lo dari le nya bola ko make. D'accord. Ye ne po gawo mi ti blane kwa. Nya no bia ofa. Ndakwe. Monsieur Boris. Oui. Wo gbogbo ya o le fiazipi la pe ngume. Non kaye kadede ke le togbiyo ba zipi to mikudo mau gambe fiazipi agoma. Nkume. Kadodo kaye les 24 trônes ancestrales kudo trône de Dieu demain. Mi bien nya wam nya ku togbi kawo yo. Nya matin yo togbi wam nami.
Elle avait nous fait fion et tabe mon ami. Voilà. Et vous qui les seigneurs à Bobo, amenez les bobé et les cartes à Megbetobe mou. Et de tout jantabe mou. Et de tout et hombe mou. Bobo kaini ne nebe bobo wa ye minya ye mi puna mbo baraso bobo onchio. Kafra ne mi kwebe yo do hin yo to gbe onya homo. Alo mi pese nya to gbe onya nu. Ye otanande alo wona de nono mele ke won to ni obe symbole nti ye mi kwebe mje yo to di le yo be nkume ke o le ko egbe wa. Me fiobe enuwa nukobu alo dopebu ngba lesio. C'est comme Fifia. Donc, non, mais des Béis, Yeho, Israël, fait Maou, disse. Bah, et pour tu connais, oh, n'y chambe, Yeho, là. Mais ni Maou, Yeho, n'y Africa, là, et pour tu connais. Tu connais, n'y a bébé. Ce pauvre nous n'avait, le Dieu d'Israël, là, ce n'est pas le Dieu de l'Afrique. Eh bien, je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Non, mais pas homo. Il y a ces conjugaisons alors, c'est oh, expression elle est future. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple là. Et la niazikabe, et fiobe, fifi boé, elle a adopté à Meoya. Est-ce que même dit à Kafiva? N'kenti mi maïfounou. Eh bien, il y a la manière maounao. Aou, proposition, il est là, il y a ni maounao, et il y a un ni yep du corps. Nous, on y a et ni Yehowa, Israël, fait maou. Mais allez, monsieur Boris, histoire d'Adam et Ève. Et nous, les petits les existent. What be Bible? Ni ha me suivre vidéo ne ne. Mba pas suivre. What be Bible ntoare? Abanade be ni ke ye nenyi be togbu yo pe kekeli. Mama o fe nunya la siwa. O la nyazere kada gbane wa. E ke le gban gbogbo wa. E ke gba le gban didi ake. Prophète quoi concernant la Bible là. Les nuits me kokoro noa. Donc, on fait conférence à l'eau, réunion quand même, quand on va chercher des Bibles conventionnelles ici. On a mis à parler et il y a un chercher à l'eau, on va chercher à parler à dire à un domaine. Quand on dit des Bibles de Togo, elle avait un méro qui doit à parler, un méro d'Ida. Et pour poser un mani tout carana mieux les rois me demandent de faire au dos les bibles à faire mon allo version à pouvoir parler et il y a une version voilà d'accord monsieur Boris oui nembe le dinde les Maccabées bak bana me fifia on est Maccabée bible na me gedesi wa non mais bon nembe le dinde les Siracide me allo agbana ke me le la bible ke nyi to nem le tog me fifia on yabe nya nde tog fifia du que le tog me nya do mele Louis II moi on le pas bible là fifia nem so 70 fifi bible 70 fifia nya do le me envele Louis II mo le tobi me non so toracha pareil voilà fifia e won kekere ne nkuna mo wanye gbebe ko le semission yabe wanye benade dodo ko wole Nairobi ade te pede le Bible mais oh so so nti be Bible yi ko le de to fifi mo so le yon keka o dava no ko be nyado le Bible ko kwa me on ba le kwele e ya mi bien sûr donc autre da comme c'est boule funu si be ko bonia to se dipo on continue ko o fia du peneva allo fi ko gbolebe ami on nous vont lo po mini pauvre pécheur wa kudo le Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 1 mais o ba do so nti wola de partie on da le ni be Bible mais ma fe gbogbo ke pe ba lo do wan lo fe ba gbeto ke nwa mbela le o kana sem na mi nto de ke o kaka yo so évangile ça va to Africa ma o kana sem na mi a Kafra Bremen Afrique ni n'avait prison pe gbele pali me alo agube enu toto me alo pali me a o ka se na mi de ke jamma o va wo kaka ye o va do te pe wan
yodo bremena mi sa o kama sim na nia mi bia mesisi yo binade no tu ho na yola chochi be yiya de ntro na nde pepe la megbeto ba gbe mi ola ho se ile li blemia o era enu ke mi nya de eto vola chochi ho se ye beni vo men bilo na ngomla va mi nya na no ke chuchu ye mo to gbona exactly yo voilà mami kenti mi le pompo soa et tant kenti mi le pompo so be satana benya no ka be le dile ma o be fiati be kume e be le so dona ma uma ma yitani nu bebe na nyama wema exemple obe mi la selo o le gbo bebe ma wo popo se kudo job satana do da me ka gbo job gbo allô oui mi le se allô mais ben ça connait OK fifia ma wo do me ko satana do da me ka gbo job gbo fikaye satana avec quoi ma wulu edo asele fike be yo bobole ya bien sûr OK fifia mi nyanke joa obe mau mirasele efia ahab be gameade obe mau brobe mekaye ila don ebe kela ila be fufia ahab naima le ntinya ke bile kasen gbelo le bible ale gbombe le 2 rois melo efia ba gba le velia même le pour le chapitre 17 ami pipi tawi andra me le pour le obe ke mau yo boboa gbogbo ya va Yehowa ben kume obe de ke bele adoma ebe la we de ke obe ma ugbobe matin yo obe gbogbo bu baba va Yehowa ben kume obe de ke chela we adoma e chan gbole to be ma obe matin obe ne va fi zire kare obe ye gbogbo ade ga va Yehowa ben kume obe ma obe de ke bele adoma ebe la ni alakpa be nya glodi la no efia ahab be prophète okekebe nume na gbodi lo ko patale efia ahab sia yelani alakpa be nya gbodi la no gbogbo la ro dokudo be watem glonyadina efiade ba ekuti abagbedi c'est ça yo be mawo be okebe la temu be le jeni ba be we ogbo ke mawo don a ala ta toi merci fi ake gbogbo ava yan ke gbogbo va faudrait efiabe o peto e yomba pe abakudo filisito pore yomba abaku filisito po 3 ans yodola titera wa bale wanti la wa bakudo fifia efiowa ala me gan ho won na de pepe pore o ti na to bia na nu mese c'est ça e vo ebe yo be nya gbodi lo be yene le dibe ya abagbedi ari no consulter Yehowa na ekpo be na de e mo de le ne ya abagbedi ari la du di ma voilà du coup gbogbo ke yebe ogbeso mawu bo ni gbogbo da ba blo la troa ke beble gbogbo won so mawu bo gbogbo va blo e fi ya fagbedi e fi ave ku va kengbe fi la fagbedi e fi la ave ku oyo nya gbodi la mi ha chamba mi ha gbobe e fi ya mega yi afagbedi e la be ye gbobe Israela pour la de keme galenti o nu enu zireka nyagbodi lobe tato gbanto mene mi khabe fikai mau pe gbogbo to ya yunti le ba pompo ne yama ya mo do droit abono letu efi abono letu be ila gbo mbe gbo lo eti basera mese bori sera obe eye gbogbo ade tu Yehowa gbo va de afuna da Salomon efi Salomon eye David pour sankune enu makela gbogbola ejena eme o se nyake mbla obe eye gbogbo fondi ale tuna Yehowa gbo va de nafuna Salomon alebe le no me ke maunto wa gbogbo yo dari gazana oh mise en dollar Bible me ko mi le plonyon kekena mise en dollar fifi ale Thessalonique 14 1 Thessaloniciens chapitre 2 meari elle gbobe le nuwa me la ma don beble gbogbo do da be wa vivi nu me na o wa flo na wa ide totrome le maunto wa do dari wa le Daniel pas gbale meari ebe wa cho nu me vivi beble a gere du kola do me be wa tron do me to de siade monsieur Boris fika e gbogbo yo ho na korso no ne mbe ma di harifi be
nous c'est l'eau, nous sommes katanye mauto, nous sommes katanye Yehowa to. Minos, mlena podem de so ide Yehowa ke mi konabe eva ku eyeni yo to minos c'est l'eau. Obe nous sommes katanye to. De pem le fifio, Satan attend to me kaben se benyon. Va Satan basona dodama we gbegbegbegbe. Obe tete votre balade didi anigbadi yobe baba ne anigbadi tono anigba noto ne ntele pa ma o le dipo alo ntele pa afika bosam lele tepe ware anigbadi to anka bela bona o mi ku dari wa aha fifi ake Yesu abavazo Satan to gbadi ba le so wu allo oui allo bela tako pro de kono allo me nyeon aye man me ka wu Yesu gbami le deke o me ka wu Yesu agbami le deke o no ko do ni ma wo dari ni na de fama ni ne dodo ke obebe wa e be don sakpata gbogbokele kura nigba Archange Gabriel e so for dara nigba ni dara tapu atiapodi Gabriel koyona deke mi yona mi do sakpata mi yona mi ya Raphaël misena Raphaël benkoa mi nyam ke benya Jehovah Rapha Elohim El Shaddai Elohim créa l'homme l'univers misère obe mawu bobe mi no se obe mawu bobe mina miawo amede miawo fe nono menu mawu bobe ni mawu de kai wa gbetolo donc ne mi nyande so gbogbo nti wa mi ba no gbole ne mi nyande sonu ke uyona be gbogbo nti wa mi ba no gbolo e yanti mi gbona be ke mi le disi mi adoke wa mi ma ti disi ke ni mawu gbolo no mi ta ya be zingere bi o kwa kula de ma bi cheji be gado me bi bona na moroba be be kebe wa kebe kele kebe ne amemele fufu ele tre kubele tongo me kele to kebe no ata ye ne pe nyo dinaro alo le ke mi agbelo mi pare mi atogbio masodoa eye hlin inu gedodo va le jo egbegbe mi semia kafran mi atogbio do masodoa eye wo be didimia o egbe a o le du aya ego me de ke wa togbo nu agbele o be nti wa fa me do egbe a ke nu yan wa budo de vioa o kakada de ta mi le semia oui kafran mi afofo de bio nya de sobe yin egen o kafran lo America la ni kotavia e ina church o mi na church o ne azanji no ya o ina poepoi kisibe ke wa atu nyi o kwa sajibe e yon kwa tare do kenti eta mi nya me ko ni hajiga ganle nkona mi dina hama mi nya me ko yo ao ke mi va popule o church ya mi nya me po mi ko mi amoke go so a mi nya me ke non nko na gbogbo me do le church pe mi nya ke be ni le ba o do me a gbogbo ke lasi le ba o do me a e le defune kaka e tro la lo won di so le wo do na mi o mi nyon yao ni nom le lambe na mo wa le ba o do me be e no lasi wa ma ko no we be do le nko ba tro lo ne be ni pastor ni gbogbo mi wo do to le church ba paji o de amene won le wo gbogbo mi be do le yo Saint Chabel Saint Richard Sinalifi le Saint Antoine na de togba ka be nyu Kafra kadede kaye midokudo mana Mario kadede kaye Africa dokudo na Mario be di yesu nani va ba patole vierge amedene baba ma ya nyato ba o ma bate ye be Mario la be edufoju e si ameka ofodo pa ne o ngba yo ne be nkonu abe ni de mo ye nya fa nya to no wa ti yo bi fa fadro ne ja lia wa ti to no ni le 87 27
le miaƒe enya semɔ dzi ko ne mi di be yewoa ayɔ ƒoƒetekuɔ nu eye yewoa gabia nyawo tɔxɛ yayɔ le 90 83 11 84 90 83 11 84 alo 90 90 encore 45 12 et 99 46 05 40. Alors, le camarade Tembo. Allô? Allô? D'accord, ça. D'accord, donc, ah, mais l'autre. Eh bien, Sonia, le gagné. Alors, le président, ça ah. Et ça, c'est le président français. Le président a eu une confiance qui n'avait pas tombé. Elle est tuée, il y a son peu de conseiller. Elle est pour elle, il y a conseiller. Et quand elle nous voit, il y a son peu de conseiller. Mais il y a son peu de il y a eu un encore qui est la banane. Il peut aller pour le en ce moment. On va noter un petit peu pour faire oui. Voilà. La présence le volant, on fait une longue. Mais ça peut être que mon papa là, avec ça, avec maman pas. D'accord. Ni d'accord, mais faut voir. Allô? Ago? Le camé. D'accord. Bikwari. E veut vieux minto mi pora benari. Mi ofia mi yovo be nyagan. Ça dit be Abraham be nya ho didi mi ofia mi be nko. Va to gbe o be didi mi a. Alo to be didi mi no paji to paja o mi nyawa dum to le pepe o. Amara me kamana. Mi ko na mi juro. Allô. Mi de ko didi ra je me bori me vie. Oui, mais où va? Hey. Oui. Yo, que va pas bien. Yo. Oui, monsieur Boris. C'est bien Tobenya. C'est bien Tobenya. Eh, ma doc pene benare. Yem ni ma ou be prophète. Nous que be prophète beni be satanare. Eh mi. Va ne ma te so pene benare abe Victor Vinon ni are. Elle a bien fofo que yo nya toé. Va ne de benya enyagbe que yo na be prophète le Bible que la lomene alo homa nya mea. Elle a nyabe et nous le blemaye wa togbo yo na be nous kala. Yo na be nous nyala ne be nous kala wa eve po o tv ke e o be Yesu avana we ya khoji sebe tukala jole difuwa. Faux prophète ya we po jesia. O se me ya. Yema bato to ne benare. Nous ko bata be brande. Ne gagbagba baba son so de kebe brandwa. Be yani Africa vi ne maum te sonu vo ke satana o so ke o le dipo kavajo maou que donna Lucifer le Ézéchiel chapitre 12 mêlé elles ont tout peu domé on so gaspapé to pespe me caspe so me amérique comme nya popo satana ye maou donna belu fiala ni be dikpo va maou te so satana belu vo ke o
ya me gan ho ke yo fifi ndeka ya matio ne be mau ke ni Israël pe mawa ntesi afi gbegbe o da ta ele ko probe abake tore tipo aye mau ma ti to kebe satana yin yo bo ku aduru da ye bere wa to be ye mau da 7 voso ke ya allô oui allô réseau de jole bien bo vie aya po point to pe va allô le sengonya allô oui allô Osea mbelale allô Matrado Kamea. Raccroché Matrado Kamea. Allô? Oui, allô? Oui, non. Ok. Benale. Yo, prophète quoi non? Ago? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, Mlekame. Mlekame. Allô? Oui, allô, Mlekame là. Ok. Olesea. Prophète quoi non? Ago? Oui, non. Akpe yo. Bien d'autres placer la belle réseau un ami marié. Oh, mi mo agbe ore. Mi ato ade. Nya meke be nyi. Ok, prophète quoi amène bien les filles à coco. Kafi bon. Et que bien toi ou bien ma voix. Amène ha va yo. Ben no be ne de nya be jo be ya. Ma wa bien na o. Eye Ndakpe. Enu gere ka kotone wa ga me to me. Ndakpe. Ni no bien le pa ngolo le fia ko nam. Bene ni be ye pe to bi onye fia de. Egbe ye gbe yi ba nya be fia onye de onyo a. Ye ha de che ka no fia ma. Ile nya ka ta dia de wo de ya do yo. Mateo ne menare. Gban le kafra le amedo gbo gbona be nde jona fia me vanyina bokon. Hamelo de be nyina be nenyi be obe togbe onyi fiafia. Gban nke jo oji fiafia. Nenya pa won ke ngbe ba nya ne be nya pa won pela nya nke ndodo ke bidila biwa. Okay. Osemia. Ni ko semia no dia se menyi. Elesi bebe amede le gbonbe nu ahasi be wo ko so po yoji. Ke via ba signare ela gbe nu ama. Va hasi won ke o via ba le po be nyu wa enu ya wo kaka so hin be nya megbe. Voilà. Donc a funu wa internet be bio be togbe ware nke jo ke mo ba to fififi o ji we ma. Ke ne be nya suta kwa ela nya reporter. Monsieur Boris. Kafran. E peut vire ke ni nu nyala le pe jojo me so togbe adware. Mario Adam pe va gbere be nyi togbe o. Monsieur Boris. E peut vire Amerique nya homo ye asusu ona dono. Nu nya togbe be nu nya mama pe nu nya yini jojo me. Ogbenya me ibo vipo a. O ma don gbere la ni gba ya di le ku me gbebe Adam pe va yo togbe o. Elle avait de nia kobela no yin eye be le chen won mi popo me obo la idipo va ni mawo nteso abosan be nou von ke o nteso Adam pe va be nou von ke o ye be papoto fipo efike mawo fo Adam bi le va o e va pato le wo to kaka va de miamia die egbe a nyanya be mi nyanke o mi lewe magebe we Yesua magobe nyabe Yesua ba kure nyata ko be hunani gakea de ke nyaba gbe ale no de gbe ya mi le po e fifia oni no koko ko na yete ko ato kenye Monsieur Boris oui agbeto le globe ke ngola ide fi ke mi le yo ma wale abe ni mi so pass vaccinal fi mi mayo susu kare mi asio ma wa be nselo ma wa ke ni nu so patato ke de na gbenu ke na lo egbe wono tugbedo hoya nyakele amiasio biblenam fifa obe ma we nam se jidudu be jukemi mi la nyado to jidudua le bible a mewa lo Romains 8 mewa lo oba mere pepe toute autorité a été donnée par Dieu
be ne pepe ba le jocha o le fia fumi cha nya na obéi mi gbe omi no mi la obéi fi ya nya kele mi asio Israel be mawa Israel be mawa bo no chwe be hontru Israel be mawa mlekenu mia to mia no bi hunti bi kenkwade mi gba wonu abe ameti dula oni ni ade mia to mia tepe mato na mia be vio di pole pim la firi pepe di bo le tura mo bo da ipa gbe ma vo be mami okay professeur Paul ago je propose que nous agbara na be ko pore e to bi o fe efififia to be kele do nyan chire ma sema yiro ebe ko ta na mo ma ne ma to akoma na fufua ena be tongo agbara tongo na be ile dia dia be nei nya be to bi o fifi alo be ba do de be to bo fi na fi ye ta de dia ga mo fi alo de ya to ti ma ne ma to koma na nya fufua wọ́n gbọ̀ngbọ̀n náà bẹ́ ayi afẹ́ bíánu ẹ̀ta afẹ́ dínú ẹ̀ta ẹ̀bọ̀ ẹ̀tọ́ tọ́gbí ó lè fìfì lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ lè bẹ́ yánu ẹ̀ta ó lè fìfì ló wa bẹ́ẹ̀ bá náà yánu lọ́wọ́ ní láti fìfì pé máa fìfì wa tọ́ la yẹn. àpinnu kaka. ẹ̀yẹ ẹ̀wọ̀n náà bẹ́ yá fòfó yà ẹ̀tì ẹ̀dọ́ confiance. nẹ́wọ̀n tọ́ lè bẹ́ yá fìfì gbé yà bẹ́ fìfì nẹ́wọ̀n bẹ́ máa fi wa wọ́n tọ́ yẹ láwọ̀ ṣùwà lẹ́yìn bá bẹ̀rẹ̀ lágbọ̀n náà bẹ́ fìfì àlọ́ bẹ́ bá fi o. mẹ́sàn bọ̀dí sẹ́ james onyana wo lo efikpe nyinu ke togbe awo nyinu bada be kpo a ebungba ni nyo toke togbe awo ne gbena mi o fe te ko no ba nya mi de be ta me so so ale ti bo akeye to chi e do ko ta arbitre leader arbitre vari active FIFA and the other side monsieur Boris sibe bada ke togbe awo e be dibi aba gbona maro efifia mse bada bo fifi ari ndibe nyue ke togbe agbawo echane grenam ale pedi tovo na efifke togbe afien be nyinu bada be wo be poa ncha nko be togbe fifi ba se fifi ya mmenu nyere be nyu okay papa pe ya ko fo ale todi ne togbe ba won yire ta agbele ta nya selo mia se mingba no gbongbe se be na mia togbe orun de nyo are nyue toke togbe o are mi gbon chavire allons garder monsieur Boris. D'accord. Fifiare, vos joueurs pe ni nous baraki mi atogbo pe le wat mi atogbo sika wane gbe mala. Apa vos joueurs ne pe ngani nu nyele mi atogbo be ke mi poya be ni nu nyema. Monsieur Boris. Ah, mira le ma ware o mo be ko la gban le mi na mi ye, va mi atogbo jesi ba wo wo ke ngwa o ba sa gban le wa va. Dès que mi le po fifio, et nous que on va pas les sukula. Ben de ni atogbo o yona ma wa kokoko. O yona mauga to anigban. Mauga. To anigban. To hono anigban ya. O me tona mare ke tika fi ina. Oh. Voilà ko blobe o to la kwa bare le va be. Ne pas bala dia ne pas me dia to ka fe va ina de pe ma wa go. E fi ma me ko na yido. Bi po bi na re. Eni Yesu ko va so na mo be fifi abe America ma gba ima wa gbo fifi esi be ko va so pass vacinal va be fifi America ma gba ide ma ugbo nim si aboto wa e. Sa mi anto bi na sa. Ele se me a. Oui. Fifi va so pass vacinal ke ni Yesu aba va zo be na re. Ne mi la po agbe fifi ami si. Mama to ko enti a. Sare. Mi ato bi wa re. Anigban yo sena. Anigba keji o da foyare eyo sena eto eyo sena yo subona okay yo subona aya ndokusu kele dia bile senya oui ndokusu kele dia ne evevire nyam ke benia oui magbaron po mo la firi pepe be de la baba alo la so do ntire aba so yayira de pepe bana yo nenye nyatogbo nya hihia yewa tiga ke yo vodi be ya ho nu se won le miasia o va to na bi be mia lo mu keke so jo yo lo jo cha fifia ko lo jo ave ni gane we ya fifia o so be yes agbale so na mi be fifia ne mi la po ma wuzu abe mi la to Yesu die mi le se me ya fifia be Yesu abe ma wu ye voa kafa monsieur Boris ne ejume nde jole agu fifia de
Aguba moula tite kaka le président ça. Nkata. Oh, amoro le bio a petit pour faire. O ma tite. La toi monti. Là va il président fort. Puis il ni toko be juklo toi là va yeboa. Il parle dans la rôle de Nyao. Agbetone nyon le do ko me benade. Agbetone nyon le do ko benade. Ni abe jojo me be mo de. Ke mi ngbe nyo pa nu fufulo ko mi anogbo. Ne amire nya homa. Kawa ne le ni are e gba ba agbeto ba school. Agbeto ba kpara de baba nyinde ya. Ma u gale mi asiare msuwa. Voilà. Bible nyanya, mau nyanya wo do le vodoro. Mau nyanya ago. Aí aqui se ele vem aqui subindo na porta be, tô de novo tá o choque o até choque também. Nyajera na nação nyasa. Mada pena misiame. Mada ta pena me ko patan wa to gbo be bada ko wa ko le po. Mi aba bi obenare. No jagbagba no di nwe ke o chan wa to gbo ko ma mo wo wa die chan bara ke to gbo wo a ebe nko pe ba patara si o wa negbe bara be hu ame epo ba pato yin va na egbegbe ne nya to mi ndra nya de ni gbando nya de mu do wa amede pe nda wa so Israel la ba wa na mi olo hona me de pe nda so afun bonne kokoko be vodu mawu Yesu de la de pe nda wo ne wo nto o mde mona do ko eni gbeke maso dasina mo yi abe ne hikia debe mo dokusu kala yami ke ya me do ve le dado homi kemba mo ve le subo eva enu ala ya me na mi ya ne de mo mano mi agbo kura gbele aguwa le radio a ame ko di la poma o la poma gbagba ame ko di mi akasema o la kase nkudomi ye mi afofo ke ni maître mawe alo ebi abava ne bi abava mi adogo le radio a chara que on marche du destin be atim de beaucoup de falo Yo akpe kaka yo every affaire ya sala foto après mo que ba mia acto mia to de sequencia mia da pere mia doctor serve todo do mia da pere mia doctor serve nous comme c'est nous pour la première fois me chiama acto me chiama le do liba arbitre auto a choix que ade il y a pour que ebe ya no fia fima il y a de kukuno ne ebe fifia avant no commissariat à Arusha na mairie nyo ya taminyo ko ila transport ma kwa nyato kwa ma ko tebe auto senyare me le sima endo bokore ne do motore siere bye bye bye